हेलौ लोगोफोर नै दिनै देवबार बाजाराव एसे बेरायनो फैदों देवबारा एसे बाजार खालामना थांसै नायलांदो जों बाजारखौ माबायदि देवबार बाजारा बेनो जोंना बाजार खालामनायनि सिगां मना गांसे बायना लाग्रोनोसै मना एसे गिदिर मैगं लानो কি দাম এইবিলাক 30 টাকা এইটো 20 টাকা বগাটো এই আছে আর ডাঙৰ নাই একো আছে কোনটো কিমান হয়তো এইটো 30 30 কিছু এটা দে আরো কেন থালেরা বেসাং ইयो 20 টাকা লাগাত Ibu 20 টাকা apa langgur lagi dah ini mikunan bang mikun jangan hah मैगंआनो गैयालै दिनै दाबो नै मोनफैथ'वाखै मैगंफोरानो हा बिथिं थांनि अमा लाफा बेसां ini 10 টাকা 50 Lai ala बेसां lai lai bele जाग्रा lai फाथि नांगौ नामा अ नांगौमोन ओइ नै खेवा देलाय खेवलाय लांनि हा 10 টাকা होनदोंमोन लाङोबा एसे मिलाया हागोन बेसेबां लाङो 10 टाका मुथा मुथानै जों 20 टाका लायो मा मुथा 20 टाका बा 10 टाका जायो माथो न'आव जानाय ना रायजोनि न'निसो ए न'निसो आंलाय रायजोनि रायजो नङा न'नि अनला जाग्रा मैगं अमा लाबाय नै दुन्दिया लाबाय लाइ लाबाय मुला लानोसै मुला मैगंआनो मैगं फुलकबिनि दाम 100 टाका केजि दिनै बिलाहि फान्थाव मुला कबि बान्दा बेसांनो बान्दा कबिया लादोंनो सेरसे 100 टाका केजि जादो दिनै मैगङा 100 टाकानो 100 टाकानो बिथिं गाखोदों फिसा फिसा पियाज 1 किलो 70 টাকা 120 টাকা পোয়া আছে কোনটা 120 টাকা এটা 120 টাকা 120 itu কি 1 কেজি দে এই ডাঙৰটো লাগে ইমান অলপ কাৰণে নহয় জানো এই নহয় ঘৰৰ কাৰণে এই মিডিয়াম দে এই পিয়াজ কি বিদিকে লাদों फिसा फिसा আলু বেগ কেমন বিধান এটা আছে 1650 এটা আছে 1250 কোনটো লাগে এটা আছে জলন্ধর আর এটা আছে নলিতা bayar nih gitu pilih কিমান দিন 100 গ্রাম udah 100 গ্রাম deh ఎక్కువ అలాగే 30 টাকা কি আজকাল খবর তোমার খবর না 100 গ্রাম ফান্টো ছিল না এটা কি মার লোহার ফান্টো 250 দোকান খোলে 250 Ska কয়দিন যায় এঞ্জর ফান 20 টাকা রাখে 200 টাকা নেই বিনি কিনা দাম এখন 90 কিনা আছে 200 টাকা ওখানে এখন 90 কিনা আছে 200 দিব
लानो যাত্রা সময় দে পুরোপুরি রাখার 90 টাকা নাই 200 দে 200 টাকা দে 200 টাকা 200 আরে খুরটুনি মারে আচ্ছা লাগিলে খায় না নাই নে কোনটো ইন্দুর নেওল সব খায় জানা হলে আর কি পয়সা উঠে যাবে আর কি। 200 টাকা थांबाय আজি পয়সা উঠবে আজি উঠিব না পয়সা 200 টাকা পয়সা দিন সিখারগोন যদি থাকে বস্তুটো লাগিব গ্যারান্টি দিব পারে না গ্যারান্টি পুরা গ্যারান্টি আমি একটা বসে কাটা লাগাই দিবি টাঙ্গাই দিব লাগিব ইয়ার টাঙ্গাই দিব লাগিব পেলাই চলে নহব ঠিক আছে জুতা লাগাইছে বেশি লাখিলে 150 টাকা मुपुले बिराद ओंखारदो गेला न'आव दोंना गैया इयाव मुजा दोङो दे मुजा 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 हले मुजा खान्दा एकदम खान्दा खान्दा मुजा नायदों 30 টাকা ला 30 টাকা जायोलै जाय दा आलु जोलै এটা প্যাকেট এটা কেমন পড়ব आलु जोलै 1800 বেগত 1800 কেমন আছে 50 50 কেজি আছে আলু বড়ি আলু কি নাম এটা আলু 15 চলন্দর জালুন্দা আছে সব 16 কিমান কিমান কলে 1800 1800 কিমান পৰিব কিলো খাওয়া 36 36 লিবে বড়ি আছে মাল না লাগিলে আৰু बाजार खालामनाया जाबाय थांसै माथो खालामनो आरो नै मना बुंबाय जोंना गुमै थांसै जाबाय थांसै ओरै थांसै गारि लानोसै थांसै ओंखारलांसै बादाम लानोसै ओंखारबोबाय जों बाजारनिफ्रायनो बेयाव दावदै सावदै जानोसै ओमफ्राय लासैनो थांसै आरो दे होमबा दोनथ'बाय बेयावनो